ब्लैक राउंड है ना पोरेफेरा फाइलम सिलेंट्रेटा फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस एशेलमिन्थिस फाइलम मोलस्का एनिलिडा आर्थ्रोपोडा फाइलम इकाइनोडर्मेटा जिस तरीके से मैंने आप लोगों को ये लिख लिया प्रेजेंट किया, ये एसेंशियल है कि आप लोगों को याद हो। याद ना हो तो फिर आप लोग इसके एमसीक्यूज नहीं कर सकते। ये इस साइड पे इनवर्टिब्रेटा है और इस साइड पे कार्डेट है। कार्डेट को ब्रॉडली में कैटेगराइज करता हो इनटू टू। वन इज द एक्रेनिएटा। एक्रेनिएटा का मतलब है जिसमें क्रेनम नहीं होता। क्रेनम का मतलब है खोपड़ी, जिस तरह हमारे ये खोपड़ी है क्रेनम, तो जिसमें क्रेनियम नहीं है उसको एक्रेनिएटा कहते हैं या प्रोटोकार्डेटा, और यू कैन से लोअर कार्डेट। फिर इसके और भी बहुत सारे कैरेक्टर है, उस डिटेल में हम नहीं जा रहे। दूसरा लिख ले क्रेनिएटा। क्रेनिएटा को आप लोग कह सकते हैं वर्टिब्रेटा। ट्रू वर्टिब्रेट एनिमल क्रेनिएटा है। ये जो है फर्दर दो में कैटेगराइज हो गया है, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा। और ये जो है इसके 5 क्लासेस है। यू नो अबाउट दैट 5 क्लासेस विच इज द मोस्ट कॉमन। पाइसेस फिश, एम्फीबिया, रेप्टिला, रेप्टाइल्स जिसे कहते हैं, बर्ड्स, मैमल्स, मैमी से निकला है मैमल्स। द स्टडी ऑफ फिश इक्तियोलॉजी, द स्टडी ऑफ एम्फीबिया एंड बर्ड हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ दिस टू इज नोन एज हर्पेटोलॉजी। स्टडी ऑफ फिश एक्तियोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी। हो सकता है कोई इनडिकेट में इस तरह क्वेश्चन हो। और मेमालॉजी द स्टडी ऑफ मैमल्स। ये तो वैसे जनरल चीज़ें। ओके जी। ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, zoologists categorize all animal into 2, invertebrata, vertebrata। इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है, उसको मैं मेंशन करता हूं हेमिकार्डेट। क्या चीज़ है? हेमिकार्डेट में इनवर्टिब्रेट के कैरेक्टर भी है और कार्डेट के कैरेक्टर भी है। इज इट क्लियर? ये मैंने ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अब मैं सेलुलर बेस को इस पे डिवाइड करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ऑन बेसिस ऑफ व्हाट? सेल। सेलुलर बेस पे सारे एनिमल को मैं डिवाइड करता हूं इनटू व्हाट? पैराजोआ। यू कैन से व्हाट? पैराजोआ। पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ का मतलब है सिंपल मल्टीसेलुलर। Simple multicellular are those animal in which the body consists of many cells, but their cells are not organized into tissue organ, is known as what? Parazoa. Simple multicellular. यानी you can't say कि इसके सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम में कन्वर्ट हो गए। नो, नो ऑर्गन, नो टिश्यू, नो सिस्टम। इसका एग्जाम्पल क्या है? वाहिद एक एग्जाम्पल है, यू कैन से
पोरेफेरा और स्पॉन्जेस, इसका दूसरा नाम क्या है? स्पॉन्जेस, पोरेफेरा। ये ओशन में होता है, फ्रेश वाटर में भी होता है, ओशन में भी होता है। यूमेटाजोआ जो है, यूमेटाजोआ ये है कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर। कौन सा एनिमल है? कम्प्लेक्स मल्टीसेल हैविंग ऑर्गन टिश्यू एंड सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जाम्पल अब आप लोग देख लें कि इसका एग्जाम्पल मैं क्या दूं। ये तो बीच से चला गया, सिलेंट्रेट से लेकर आखिर इधर तक मैमल तक, ये सारे क्या है? ये सारे कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर है। कौन से एनिमल है? कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर। कॉम्प्लेक्स फ्रॉम सिलेंट्रेटा टू कार्डेट। टू कार्डेट का मतलब ये है कि इंक्लूडिंग कार्डेट, कार्डेट तक ये सारे हमारे साथ यूमेटाजोआ है। ये सारे क्या है? यूमेटाजोआ है, सिलेंट्रेट से लेकर। फिर आप लोग इस तरह लिख लें कि ये यूमेटाजोआ जो है, यूमेटाजोआ ये फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वॉल, बॉडी वॉल के बेस पे ये दो में डिवाइड हो गया है, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर्स ऑफ सेल, एक्टो एंड मीजो एंडो, और इसमें एक्टो और एंडो। इसका एग्जाम्पल क्या है? वाहिद एक एनिमल है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, लेकिन याद रख ले इसमें थ्रू आउट द लाइफ ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म इसमें होता है। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो लेयर्स होते हैं वो डेवलपमेंटल पीरियड में होता है। जब डेवलपमेंटल पीरियड ख़त्म होता है तो वो लेयर ख़त्म हो जाते हैं, उस लेयर से आर्गन बनते हैं। उस लेयर से क्या बनता है? ऑर्गन ऑफ द बॉडी इससे बनते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का एग्जाम्पल क्या चीज़ रह गया? प्लेटिटू, प्लेटिटू कार्डेट। अगर आप लोग कहें कि सर सिलेंट्रेट किधर गया? सिलेंट्रेट हमारे साथ डिप्लोब्लास्टिक, समझ आ गया ना? तो प्लेटिहेलमिन्थस से लेकर ऑनवर्ड जितने हैं सब कुछ मैमल तक सारे के सारे क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब मैं इसी ट्रिप्लोब्लास्टिक एक और चीज़ ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री एक चीज़ और रह गया, बस फिर मैं एमसीक्यू स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इससे आप लोग ये सारी चीज़ें क्लियर हो। ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब ये है कि बॉडी पार्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल ऑन वन प्लेन। तो बॉडी सिमेट्री एक होता है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल कोई एनिमल है? एसिमेट्रिकल कौन सा एनिमल है? एसिमेट्रिकल पोरिफेरा, स्पॉन्जेस, ये एसिमेट्रिकल है। नो सिमेट्री ऑफ द बॉडी, यानी सिमेट्री का मतलब ये है कि उसका बॉडी 2 इक्वल हाल में एक प्लेन पे डिवाइड होता है, या 2 इक्वल हाल में मैनी प्लेन पे डिवाइड होता है, या बिल्कुल उसका प्लेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। तो जिसका प्लेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वो क्या है? पोरिफेरा, ये एसिमेट्रिकल है। लेकिन जिसमें प्लेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका फर्दर मतलब वो दूसरा किस्म जो है वो क्या है? पहला ये हो गया एसिमेट्रिकल। एक है रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्रिकल मैं जस्ट एक शॉर्टकट एग्जांपल ये दे रहा हूँ। कंसिडर देयर इज एन एनिमल, सी आर्चन है या सी इनीमून है। आप लोग किस तरह डिवाइड करते हैं? देख लीजिए, सर्कल सा है ना, आप लोग कह रहे हैं मैंने इस तरह डिवाइड किया। खानिया साहब आ गया, वो कह रहे हैं कि नहीं जी मैं इस तरह डिवाइड करता हूँ। मंजूर साहब आ गया, वो कह रहे हैं जनाब मैं इस तरह डिवाइड करता हूँ। और दुड़ा आ गया, वो कह रहे हैं मैं इस तरह डिवाइड करता हूँ। दुड़ा जानते हैं ना? और अभिजान साहब कह रहे हैं मैं इस तरह डिवाइड करता हूँ। नसीम साहब कहते हैं इस तरह डिवाइड करता है। हर एक का दिल का ख्वाहिश पूरा हो गया। You can divide the animal into 2 equal whole by own, not by one plane, more than one plane. जिस एंगल से आते हैं वो क्या है? That is radial symmetrical. एग्जाम्पल क्या है? सिलेंट्रेटा टू कार्डेट, सॉरी सिलेंट्रेटा इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। सिर्फ वाहिद ये 2 चीज़ें हैं।
لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اس کا جو لاروا ہے، لاروا از بائیلیٹرل. واحد ایکسیپشنل کیس ہے. ایڈلٹ از radial. The larva of which one animal is bilaterally symmetrical and the adult is radial? Echinoderm. Third one آخری کیس اس کا کیا ہے؟ تھرڈ ون اس کا ہے bilateral symmetrical. Bilateral symmetrical are those animals the body of which can be divided into two equal whole by one plane. کنسیڈر یہ کوئی بندہ ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا پاؤں ہے بڑے بڑے وغیرہ اس طرح، ٹھیک ہے. اب جناب آپ لوگ اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں بائی اونلی ون پلین، اس طرح ڈیوائڈ کر لینا. دے آر بائیلیٹرل، مطلب اس کے لیفٹ اور رائٹ سائڈ آف دا باڈی ہوتا ہے. وین دا اینیمل ہیز لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ آف دا باڈی، دیئر باڈی پارٹس آر ارینج ان سچ that left and right side have equal number of organ. They are known as what? Bilateral. ایک ہی imaginary line پہ ڈیوائڈ ہوتا ہے. اس imaginary line سے ادھر ادھر ہو گئے. They cannot divide into two equal whole. Such animal is known as what? Bilateral. آپ کہیں گے کہ سر کون سے animal bilateral ہے؟ آسان بات ہے. Platyhelminthes. Platyhelminthes to what? Chordate. ٹو کارڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ انکلوڈنگ کارڈیٹ، ادھر پلیٹیہلمنتھس سے لے کر یہ سارے اینیمل یہاں تک کیا ہے؟ بائیلیٹرل سیمیٹریکل. لیکن ایکسیپشنل کیس ایکائنوڈرم بیچ میں کاؤنٹ نہیں کرنا. کیوں؟ ایکائنوڈرم کیا ہے؟ ریڈیل سیمیٹریکل ہے. از اٹ کلیئر؟ یہ آپ لوگوں کے ساتھ سیمیٹری اور ٹرپلو اور ڈپلو بلاسٹک. ایک چیز دے رہا ہوں، پھر اس کے بعد آپ لوگ سارے ایم سی کیوز خود ٹک کریں گے. اب میں اس سے لے رہا ہوں یہ ٹرپلو بلاسٹک اینیمل لے لیں. ٹرپلو بلاسٹک جس میں 3 لیئرز ہیں. یو نو اباؤٹ میزو انڈو. یہ علیحدہ کوشچن ہے کہ اس سے کون سے آرگن بنتے ہیں. تو یاد رکھ لیں اس سے جو آرگن بنتے ہیں وہ کون سے آرگن ہوتے ہیں؟ جو آرگن اس سے بنتے ہیں وہ کیا ہے؟ انٹیگومنٹری سسٹم. انٹیگومنٹری. اور دوسرا کیا ہے؟ نروس سسٹم. انٹیگومنٹری سسٹم، نروس سسٹم. میزوڈرم چولڈ انڈو کو دیکھ لیں. انڈو سے بنتا ہے ڈائجسٹیو سسٹم، ریسپائریٹری سسٹم. ریمیننگ جتنے آرگن ہیں اس سسٹم میں وہ سارے کس سے بنتا ہے؟ میزوڈرم سے بنتے ہیں نا. اب یہ ٹرپلوبلاسٹک اینیمل جو میں نے ادھر ایگزامپل دیا ہے پلیٹی ٹو کارڈیٹا ہے. یہ ٹرپلوبلاسٹک اینیمل آن دا بیسس آف دے آر ڈیوائڈ انٹو 3 کیٹیگری آن دا بیسس آف دا باڈی کیویٹی. وہ کیٹیگری کون سا ہے؟ اے سیلومیٹ. اے سیلومیٹ کا ایگزامپل دے اے شیلمنتس. اے شیلمنتس نیماٹوڈا بھی کہہ سکتے ہیں. سیکنڈ کا ایگزامپل دے سیلومیٹ یا سیڈو سیلومیٹ. دروغجن سیلوم. سیڈو سیلومیٹ. سیڈو سیلومیٹ کا ایگزامپل دے، ساری یہ غلط ہو گیا، پہلا والا ہے پلیٹیہلمنتس. پہلا کیا ہے؟ پلیٹیہلمنتس. ہمارے ساتھ اے سیلومیٹ ہے، نو سیلوم. جس میں جھوٹا فالس سیلوم ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ اے شیلمنتس. اے شیلمنت یا نیماٹوڈ. اور جس میں ٹرو سیلوم ہوتا ہے COELOMATE سیلومیٹ. تو اس کا ایگزامپل دے دے. اے شیلمنتس کے بعد کون سا فائلم ہے ادھر دیکھ لیں؟ مولسکا ہے نا. مولسکا ٹو کارڈیٹ. یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ سیلومیٹ. باقی سیلوم اس کے ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے، وہ پھر لیکچر میں کریں گے. لیکن جو اسینشل چیزیں تھیں، اب اس میں ایک چیز یاد رکھ لیں، تھوڑا سا اس میں ایک ایڈیشنل ہے. میں نے ادھر لکھا ہے لیکن آپ لوگ اس پہ کنفیوز نہیں ہونا کہ کمپلیکس ملٹی سیلولر اینیمل کون سے؟
सिलेंट्रेट टू कार्डेट। लेकिन अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन कर ले, which one animal has low grade of tissue and organ organization, low grade of tissue and organ organization, तो आप लोग ये ना समझे कि ये स्पॉन्जिस है। स्पॉन्जिस तो बिल्कुल पेराजोआ है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, सिंपल मल्टीसेलुलर है। लो ग्रेड ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इसी कम्प्लेक्स में से सिर्फ सिलेंट्रेटा है। सिलेंट्रेटा को आप लोग कम्प्लेक्स में डाल दिया है, लेकिन इसमें टिश्यू और ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन लो ग्रेड है, इतना कम्प्लेक्स ये नहीं है। विच वन कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल हैज लो ग्रेड ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन? तो एग्जाम्पल क्या है? सिलेंट्रेटा। इज इट क्लियर? अब आप लोग देख ले, मैं आप लोगों को सबसे पहले एमसीक्यूज देख ले। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, मैंने फाइलम के नेम दिया है, इसमें बेस्ट ऑप्शन है सी। सी जो है इनिलिडा है, निमाटोडा है, फ्लेटवर्म है, नाइडेरिया, नाइडेरियन या नाइडेरिया, नाइडेरिया सिलेंट्रेटा है। सिलेंट्रेटा का सेकंड नेम क्या है? नाइडेरिया, नाइडेरिया। और स्पॉन्जिस, स्पॉन्जिस कौन सा है? पोरेफेरा। तो आप लोग देख ले कि मैंने तो इस तरह इर्रेगुलर लिखा है, अगर आप लोग उधर से देखें, पोरेफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेलमिन्थिस, एशियलमिन्थिस, ये पहले 4 फाइलम जो है इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। तो अगर आप लोग कहते हैं कि सर किस तरह होगा फिर? जस्ट डिफ्यूजन। हम देखिए, हम में लंग्स है, किसी में ट्यूब फीट है, किसी में पेरिस्टोमिकल गिल्स होते हैं, किसी में ट्रेकिया होता है, लेकिन पोरेफेरा से लेकर एशियलमिन्थिस तक बिल्कुल इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये विल डेवलप, ये चीज़ें इसमें नहीं होता। लेकिन इधर क्वेश्चन क्या है? रेस्पिरेटरी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट ऑप्शन। सेकंड वन, ऑल आर डिप्लोब्लास्टिक एक्सेप्ट, अब आप लोग व्हाइट बोर्ड की तरफ देख ले, डिप्लोब्लास्टिक एक्सेप्ट, तो मैंने फाइलम के नाम नहीं दिए, मैंने एनिमल के नाम दिया है। उबीलिया, उबीलिया इज द नेम ऑफ द एनिमल बिलोंग टू सिलेंट्रेटा। स्पॉन्जिस, sorry, sea anemone is the name of the animal belong to phylum Coelenterata. Liver fluke belong to Platyhelminthes. तो Platyhelminthes किस चीज़ में आता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक में है ना। तो आप लोग, और ये ऑप्शन डी जो है, पुर्तगीज मेना पुआर, पुर्तगीज मेना पुआर फाइसिलिया पेलेजिका है, वो भी सिलेंट्रेट के साथ बिलोंग करता है। तो मतलब पुर्तगीज मेना पुआर सिलेंट्रेट, सी एनेमोन सिलेंट्रेट, उबीलिया सिलेंट्रेट, और सारे सिलेंट्रेट डिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन लीवर फ्लूक क्या है? फेशियोला हेपेटिका, फेशियोला हेपेटिका इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि फेशियोला हेपेटिका लीवर फ्लूक है, और लीवर फ्लूक बिलोंग करता है प्लेटिहेलमिन्थिस के साथ। किसके साथ बिलोंग करता है? प्लेटिहेलमिन्थिस। ये इस चैप्टर के लिए ये जो चीज़ें मैंने लिखे हैं, इसके ज़रिए आप लोग मेन बड़े बड़े करेक्टर इसके ज़रिए आप लोग सीख सकते हैं। बाकी डिटेल हर एक फाइलम में अपना है। ये ऐसा चैप्टर है कि दिस इज़ द मदर ऑफ बायोलॉजी। ये अगर आप एक हफ्ते में कर सकते हैं तो एक हफ्ते में भी ख़त्म कर सकते हैं, इसमें एक महीना भी लग सकता है, डिपेंड अपॉन, ठीक है ना। और इंशाल्लाह हम 1-2 दिन बाद शुरू करेंगे MC1 वाले को। नेक्स्ट, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है? MCQ नंबर 2 में ऑप्शन सी, ऑप्शन सी लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक प्लेटिहेलमिन्थिस से, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इज इट क्लियर? ओके। MCQ नंबर 3, रीजनरेशन एबिलिटी अकर इन पुरेफेरा, पुरेफेरा में होता है टर्बुलेरिया। आप कहेंगे कि सर ये टर्बुलेरिया क्या चीज़ है? प्लेटिहेलमिन्थिस के 3 क्लासेस है। एक है टर्बुलेरिया, टर्बुलेरिया, सिस्टोडा, 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 ट्रीमाटोडा, ट्रीमाटोडा, इसके एनिमल के नाम ये है। इसमें है प्लेनेरिया, ये फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग। इसमें है टेपवम, टेनिया सूलियम, टेपवम, और इसमें है लीवर फ्लूक, फेशियोला हेपेटिका। इसको ये लीवर फ्लूक इस वजह से कहता है, फ्लूक लीफ लाइक, लीवर का मतलब ये शीप के लीफ पे अटैक करता है, पैरासिटिक है।
یہ دونوں پیراسٹک ہے، ٹیپورم اور لیور فلوک، سسٹوڈا ٹریماٹوڈا، اور جو ٹربولیریا ہے جس میں پلینیریا ہے یہ فری لیونگ ہے. تو جو فری لیونگ ہے ٹربولیریا اس میں ریجنریشن ہو سکتا ہے، لیکن جو پیراسٹک ہے اس میں ریجنریشن نہیں ہوتا. ریجنریشن مین the formation of the missing part of the body is known as what? Regeneration. تو question کی طرف آ جائیں. Regeneration ability occur in porifera sponges, turbularia اس میں بھی ہوتا ہے، انیلیڈا میں بھی ہوتا ہے، کرسٹیشیا میں بھی ہوتا ہے. Crustacea is a class of arthropoda which occur in marine medium. سمندر میں جو انسیکٹس ہوتا ہے وہ بلانگ کرتا ہے کرسٹیشیا. The most abundant animal in the aquatic medium of the phylum Arthropoda is crustacea. اور یہ کرسٹیشیا میرین اینیمل کا بیسٹ ون فوڈ ہے. یہ ہمارا بھی بہترین فوڈ ہے. آج کلاس کے بعد سارے چلے جائے سلور ڈریگن اور بابروڈ اور ان لوگوں سے کہے ہمیں پران دے. پران کھائیں گے تو خدا کی قسم آپ لوگوں کے منہ میں وہ ذائقہ 3 دن تک ہوگا. لیکن گرمی کا موسم ہے، بہت گرم ہے، بہت بہترین خوراک ہے. میں نے خود بھی کہا، آپ لوگوں میں سے کسی نے کھایا ہوگا. پران بہت بہترین ہے. ریڈ کلر کے اس طرح انسیکٹ ہوتے ہیں اور اس کے کور ہوتا ہے. کور کو ریموو کرتے ہیں اور باقی ایز اے ہول فرائی کرتے ہیں. وہ جب کھائے تو بہت بہترین چیز ہے. کیا ذائقہ ہے یار، ہاں بہت مزدار. اوکے، تو مطلب ریجنریشن ایبلٹی اکر ان کرسٹیشیا ایکائنوڈرم. آپشن ڈی از دا آل. آل از دا بیسٹ آپشن. ایم سی کیو نمبر 3 آل. دا آپشن ہے ویلی کم کنا ہے، ٹک دے کنا. اوکے، یہ میں نہیں مٹاتا، اس سے آگے جب یہ ایم سی کیو جس کے ختم ہو جائے تو تب یہ ہم ریموو کریں گے. نیکسٹ، کیونکہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتے، پھر اس طرح ہوائی باتیں ہیں. اب میں آپ کو کہتا ہوں فائلم تو آپ لوگوں کے سامنے ہے، ذرا اچھی طرح سمجھ آئیں گے. ایم سی کیو نمبر 4 باڈی آف وچ ون کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 2 ایکول ہال بائی مور دین 1 پلین. وہ زما باڈی تو ڈیوائڈ کیے 10 ڈیوائڈ کو متا تو یو لاس میلاو شنو اور باڈی کو پاتی شو کہ سنٹر دی ڈیوائڈ کو 10 پورا ایکول پارٹس کے ڈیوائڈ شو مزسیما بائلیٹرل. سلنٹریٹ ایکائنوڈرم کیا ہے؟ ریڈیل. تو کوسچن باڈی آف وچ ون کین بی ڈیوائڈیڈ 2 ایکول ہال بائی مور دین 1 پلین. سی انیمون سلنٹریٹا ہے. سی انیمون کیا ہے؟ سلنٹریٹا ہے. دوسرا بریٹل سٹار belong to echinoderm. jellyfish belong to Coelenterata. تو میں نے اگزامپل دیا ہے ایکائنوڈرمیٹا اور سلنٹریٹا کے دونوں یہ ایسے ہیں کہ یہ ریڈیلی سیمیٹریکل ہے، جس اینگل سے آتے ہیں 2 ایکول ہال میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. دا بیسٹ آپشن از آپشن ڈی. آپشن ڈی از دا بیسٹ آپشن. ایم سی کیو نمبر 5 ہو گیا کہ نہیں؟ سمجھ گئے؟ نیکسٹ، وچ ون از نٹ ایومیٹازوا. وچ ون از نٹ ایومیٹازوا. اب یہ دیکھیں تھوڑا مشکل اس وجہ سے کہ میں نے ایگزامپل دیا ہے. لیچ belong to Platyhelminthes, sorry, Annelida. ایکسلنٹ، شاباش، Annelida. لابسٹر یہ ایگزامپل میں نے فیڈرل بک سے اٹھایا ہے. لابسٹر بہت کھانے کی چیز ہے، بہت بہترین خوراک ہے، پران کی طرح لوگ کھاتے ہیں. لابسٹر آرتھروپوڈا ہے، کرسٹیشیا کے ساتھ بلانگ کرتا ہے. اور ڈیفنیا بھی آرتھروپوڈ ہے، میرین میڈیم میں ہوتے ہیں، سمندر میں. تو یوپلیکٹیلا بلانگ ٹو سپانجز پوریپیرا. تو سپانجز ہمارے ساتھ ایومیٹازوا ہے کہ پیرازوا ہے؟ پیرازوا ہے نا. سپانجز ہمارے ساتھ کیا ہے؟ پیرازوا. تو یوپلیکٹیلا بلانگ ٹو پوریپیرا اور پوریپیرا پیرازوا میں نہیں ہے. تو بیسٹ آپشن کیا ہے؟ آپشن ڈی. 6 آل آر میرین ایکسیپٹ. آل آر میرین ایکسیپٹ. یہ سارے چیزیں، یہ چیپٹر ڈیپینڈ کرتا ہے کنٹینیوس ریڈنگ پہ. ایک یہ چیز یاد ہو، دوسرا ہر ایک فائلم کو آپ لوگوں نے کنٹینیوسلی ریڈ کرنا ہے. ڈیلی بیس پہ ٹیسٹ تک، روزانہ بیسس پہ آدھا گھنٹہ اسی چیپٹر کو دیا کر لیں، ورنہ اس کا سیکھنا بہت مشکل ہے. اس میں بہت زیادہ نالج ہے. آپ کہیں گے کہ سر اس کے ہیبیٹیٹ سے بھی کوشچن آتے ہیں. بالکل، کچھ فائلم کے اینیمل صرف میرین ہے،
کچھ فائلم کے اینیمل فریش واٹر، میرین اور ٹیریسٹریل تینوں میں ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کو تب یاد ہوگا جب آپ لوگوں نے تارولی ڈیلی بیس پہ اپ ٹو دا اینڈ آف دا ٹیسٹ آپ لوگوں نے دیکھیں. کویشچن دیکھ لیں. MCQs نمبر 5 which one sorry 6 all are marine except Nereis. Nereis belong to Annelida. یہ سمندر میں ہوتا ہے. لیکوسلونیا یہ اسپانج ہے، یہ بھی سمندر میں ہوتا ہے. اسپانج پورے پیرا سمندر میں ہوتا ہے. مائٹیولس ایڈیولس، مائٹیولس ایڈیولس میرین مسل کو کہتے ہیں. میرین مسل دا مسل نا MUSSEL. ایک ہوتا ہے فریش واٹر مسل. اب ٹھیک ہو گیا. ایک ہوتا ہے فریش واٹر مسل. فریش واٹر مسل کا نام ہے انوڈانٹا گرینڈس. انوڈانٹا گرینڈس یہ بک کی بات ہے، KP بک میں یہ نام دیا ہے. وہ فریش واٹر مسل ہے. لیکن یہ جو ہے مائٹیولس ایڈیولس یہ میرین مسل ہے سمندر میں. تو یہ تینوں ہو گئے نا. تو تینوں آل آر میرین ایکسیپٹ سینٹیپیڈ رہ گیا. سینٹیپیڈ کیا چیز ہے؟ آپ لوگوں نے اس طرح اینیمل دیکھے ہیں، اس موسم میں زیادہ ہوتا ہے. اس طرح دائے دلتا کی جیسے تاسو ته سوای خټک خلک ورته شوبله وایي. شوبله مونږ ورته زمزه وایو. پېژنئ که نه؟ سینټیپیډ داسې زیګ زیګ سړی ډېر ډراونی دی. تو سینٹیپیڈ میرین ہوتا ہے کہ نہیں؟ سر پہ صاف دیار پہ ہوتا ہے. مرد سر پہ صاف دیار پہ ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ گھروں میں نکلتے ہیں گرمی کے موسم میں. تو بیسٹ آپشن کیا ہو گیا؟ زینڈیپیڈو. زینڈیپیڈو آپشن ڈی. MCQ نمبر 7 اسپیکیول. اسپیکیول از دا کریکٹر آف پیرازوا. اسپیکیول ہمارے ساتھ کیلشیم کاربونیٹ سے بنے ہوئے کانٹے کی طرح چیزیں ہوتے ہیں جو پوریفیرا کے اینیمل کے پینیکوڈرم اور کوینوڈرم کے بیچ میں جو میزاگلیا ہوتا ہے اس میزاگلیا میں ہوتے ہیں. اسپیکیول کہاں پہ ہوتا ہے؟ بٹوین دا پینیکوڈرم اینڈ کوینوڈرم آف اسپانجز. تاسو اسپانج نه یې دی اسپانجو داسې یو اینیمل راکوي داسې ګلدان غونته نه ګلدان پېژنئ که نه؟ ګلدان به هم چېرته کتلی داسې ایک زیب دا ستاسو سره سائکان دی. واٹ از دس؟ سائکان. اس میں اس طرح سوراخ ہوتے ہیں. اس سوراخ کو کیا کہتے ہیں؟ آسٹیا. اور اوپر سوراخ کو کیا کہتے ہیں؟ آسکولم. آسکولم. آؤٹر لیئر کو کیا کہتے ہیں؟ پینیکوڈم. پینیکوڈم. اور انر لیئر اس طرح فلیجیلیٹڈ سیل سے بنا ہوتا ہے. اس کا نام ہے کوینوڈم. کیا کہیں گے؟ کوینوڈم. کوینوڈم کوینوسائڈ سے بنا ہے. اور ان دونوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ میزاگلیا ہوتا ہے. اسی میزاگلیا میں کیا ہوتا ہے؟ اسپیکیولز اینڈ اسپنجن فائبرز. تو یہ تب آپ لوگوں کو ادھر تو میں صرف بیسٹ آپشن بتاؤں گا. اٹ ڈپینڈ اپان یور اون سیلف اسٹڈی کہ ٹیچر ایکسپلین کر لے آپ لوگ سن لیں اور پھر آپ لوگ تارولی لگ جائے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ لوگ اپنے ٹیچروں سے بھی کہیں اگر آپ لوگ ہمارے اکیڈمی میں یا اور اکیڈمی میں ہیں کہ سر ہمیں یہ کنڈم انیمیلیا پہلے کر لیں کہ پہلے یہ غم ختم ہو جائیں اور آپ لوگ ڈیلی بیس پہ اس کو ریڈ کر لیں. آپ لوگ ابھی بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی تھوڑا مشکل ہوگا. جب ٹیچر تھوڑا اس طرح ریویو دے دے نا، لیکچر دے دے ایک ہفتہ، بس پھر یو پیپل بیکم ایبل بیا به خبره دوړئ. ٹھیک ده که نه؟ نو خپل ټیچرانو ته اجرا شروع کی. زه به انشاءالله شروع کوم خپل کلاس ته په دې را روان ویک اینډ کې انشاءالله. نو چې د کم سے کم د ټیسټ ته اینډ پورې وګوري نو که کوېسچن ته راځي نو کم سے کم غلطۍ به نه. دا ډېر عجیبه غونته چیپټر دی. نیکسٹ کوېسچن. نو اسپیکیول از دا کریکٹر آف پیرازوا. پیرازوا میں کون سی چیز شامل ہے؟ پورے پیرا. نیکسٹ کوېسچن. کینال سسٹم از دا کریکٹر آف اسپانجز. اسپانجز جانتے ہیں نا؟ پورے پیرا. اس میں کینالز ہوتے ہیں. یہ کینال اس طرح ہوتے ہیں، دیکھیں جس طرح یہ ہم 20 اسٹوڈنٹ کو کالجز میں پڑھاتے ہیں. کینال کے اپنے قسمیں آپ لوگوں کے کورس کے لیول کے نہیں ہے. ان کرنٹ کینال اور ریڈیل کینال اور کنکرنٹ کینال اور مختلف قسمیں ہیں. لیکن
not on your level, लेकिन canal system इसके अंदर होते हैं जिसमें water circulation होते हैं. Canal system in which water circulation occur is the character of which one animal? Sponges, porifera. तो best option कौन सा हो गया? Option C is the best option. Next one आप लोग देख ले. 9. Sac-like digestive system, जिसमें एक ओपनिंग होता है माउथ लेकिन इनस नहीं होता. तो आप लोग कहेंगे कि सर जब इनस नहीं होता तो माउथ के जरिए इंजेक्शन भी करता है, इजेक्शन भी करता है. तो आप लोग अपने आप से तो कंपेयर न करें ना. उसमें इस किस्म का एक्सक्रीशन नहीं होता जिस तरह हायर एनिमल में होता है. ठीक है, उसमें डिजॉल्व चीज़ें होते हैं जो वाटर के साथ माउथ के जरिए बाहर खारिज होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम हैविंग वन ओपनिंग इज नोन एज व्हाट? sac-like. One opening mouth used for ingestion as well as for ejection. इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है, मैंने एनिमल के नाम दिया है. पहले आप लोग सीख ले. फाइलम, 2 फाइलम है कि उसमें sac-like डाइजेस्टिव सिस्टम है. सिलेंट्रेटा और प्लेटिहेलमिंथिस. सिलेंट्रेटा एंड प्लेटिहेलमिंथिस आर sac-like डाइजेस्टिव सिस्टम. अब आप लोग देख लेना एग्जाम्पल. फेशियोला हेपेटिका सिलेंट्रेट के साथ, सॉरी प्लेटिहेलमिंथिस के साथ है. फिर है प्लेनेरिया बिलोंग टू प्लेटिहेलमिंथिस. फिर है हाइड्रा बिलोंग टू सिलेंट्रेटा. तो ऑप्शन डी इज द बेस्ट ऑप्शन. دا ہوتا اس طریقہ خیم کرنا انشاءاللہ ورکڑی خمیدی اللہ دی خیر کی. ہاں نیکسٹ کوسچن جنٹل مین, خواتین حضرات اٹینڈو پلیز. 10. Animal of which one phylum occur in fresh water? یہ دیکھیں میں نے ہیبیٹیٹ کو ٹارگٹ کیا ہے. ہیبیٹاٹ, ہیبیٹاٹ کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ جہاں سے آتے ہیں یہ آپ لوگوں کا ہیبیٹاٹ ہے. یور گھر, آپ لوگوں کا گھر جہاں پہ ہے تو وہ آپ لوگوں کا ہیبیٹاٹ ہے. دا ایڈریس آف دا لیونگ آرگینزم از نون ایز ہیبیٹاٹ. تو مین ہیبیٹاٹ سے کوشچن آیا ہے which one animal occur in fresh water, marine and moist places? option D. انیلیڈا کو دیکھے, ارتھوم موائسٹ سائل میں ہوتا ہے نا, لیچ فریش واٹر میں ہوتا ہے نا, نیریز میرین میڈیم میں ہوتا ہے نا. اسی طرح آرتھروپوڈا کو دیکھ لے, ہواؤں میں بھی اڑتے ہیں, سرفیس آف دی ارتھ پہ بھی ہے, میرین میں بھی ہے, فریش میں بھی ہے. مولسکا کو دیکھ لے, سنیل, سنیل جانتے ہیں موائسٹ پلیسز میں بھی ہے, فریش واٹر میں بھی بعض ہوتے ہیں, میرین میں بھی ہوتے ہیں. آپشن ڈی از دا بیسٹ آپشن. او کرتے بل کوسچن رالو دا سے جناب, which one invertebrate only occur in marine medium? صرف میرین, فریش واٹر اور ٹیریسٹریل میں نہیں ہوتے. وہ آخری ہے. ایکسلنٹ, شاباش ڈاکٹر. ایکائنوڈرمیٹا. ایکائنوڈرمیٹا واحد ایسے انورٹیبریٹ ہے کہ صرف میرین میڈیم میں ہے. یہ فریش واٹر میں نہیں ہے, یہ ٹیریسٹریل نہیں ہے, دا صرف سمندر کی رخا. خبر پوچھ ہوئی. نیکسٹ آگے جائیں. which one open in the mental cavity? اب جناب آپ لوگ مینٹل کیویٹی نہیں جانتے. مینٹل کیویٹی کسے کہتے ہیں؟ مینٹل, مینٹل کا مطلب ہے the fleshy glandular membrane around the mollusca. The fleshy glandular membrane around the mollusca is known as what? Mantle. خبر پوئے گا کنا؟ The fleshy glandular membrane around the mollusca body is known as what? Mantle. اور اسی مینٹل اور باڈی کے درمیان جو کیویٹی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مینٹل کیویٹی. which one open in the mental cavity? یہ سارے اوپن ہوتے ہیں. آپشن ڈی, گلز, کڈنی, اینس, آل. آپشن ڈی از دا بیسٹ. MCQs نمبر 12. which one is edible? آرتھروپوڈا کو میں نے ٹارگٹ کیا. آرتھروپوڈا اور مولسکا ہے. آرتھروپوڈ کے 2 مین چیزیں جو ہم بھی کھاتے ہیں, میں نے تو ایک کھایا ہے, ایک کو نہیں کھایا. یہ بھی کوشش کروں گا کہ یہ بھی کھا جاؤ, ہے نا. یہی بہت مزے کے, آپ لوگ دیکھ لیں. وہ ایک ہے پران. پران تو ہر کسی نے کھایا ہوگا. یہ لابسٹر, لابسٹر جو ہوتا ہے یہ دونوں کراچی میں بہت زیادہ ہیں, اور یہ کراچی سے ادھر سپلائی ہوتے پورے ملک میں. سلور ڈریگن میں آپ لوگوں کو مل سکتا ہے جو چائنیز فوڈ ریسٹورنٹ ہے ارباب روڈ پہ. تو جائیں, پیمنٹ خیر پھر خود کر لیں, ٹھیک ہے نا. اور اکٹوپس, اکٹوپس از دا ڈیلیشیس فوڈ آف ساؤتھ کورین. ساؤتھ کورین خلق سخری. اکٹوپس گرم واٹر میں ڈپ کرتے ہیں, زندہ اکٹوپس فورسپن سے پکڑتے ہیں, بوائلنگ واٹر میں ڈپ کر کے اور اس طرح کھاتے ہیں.
ہم جو پران کھاتے ہیں بالکل کاکروچ کی طرح ہے، کتنا ذائقہ دار ہے. نہ پران حلال دے، پران حلال دے، خو ډیر ګرم دی نو بعضې علما وایي چې نه به یې خوري. 12 لابسټر خلک خوري. اکټوپس حلال د دې پته راته نشته، مولوي نه به تپوس کول غواړي. MCQ نمبر 12 MCQ نمبر 12 آپشن ڈی آل، ټول به خوري. دا ټول نہ سن لے جی. کویشچن، اس جنٹلمین نے کویشچن کیا کہ یہ جو اینیمل ہم کھاتے ہیں آل، تو پران اور لوبسٹر بلانگ ٹو آرتھروپوڈا. آرتھروپوڈا کے کلاس کروسٹیشیا کے ساتھ ہے، میرین انسیکٹ ہے. لیکن جو اکٹوپس ہے، اب دیکھیں یہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اکٹوپس کیا چیز ہے. اکٹوپس بلانگ ٹو دا فائلم مولسکا. مولسکا سافٹ باڈیڈ اینیمل. تاسو ته معنی وي چې دس از د مدر آف بایولوجي. په خدای یقین کې دا یو MCQs نه دی، په دې یو MCQs باندې بیا له پاسه 15 شپږ MCQs په دې MCQs له پاسه جوړېږي. MCQs کے اوپر بھی MCQs بنا سکتے ہیں، اتنا خطرناک چیپٹر ہے. نیکسٹ ون جنٹل مین، خواتین حضرات پلیز. MCQs نمبر 13 پر 12 کے آپشن ڈی دے کہ نا ٹول خرو ٹول 1 13 which one is segmentally arranged. یہ لگا which one is segmentally arranged. آپ لوگ اپنا آئیڈیا لے جائیں کدھر؟ انیلیڈا. انیلیڈا میں ٹرو سیگمنٹیشن ہے. ٹرو سیگمنٹیشن یا میٹامرک سیگمنٹیشن. میٹامرک سیگمنٹیشن از دا کریکٹر آف انیلیڈا. تو انیلیڈا کے ہر ایک سیگمنٹ میں آرگن آف لوکوموشن، آرگن آف ایکسکریشن، آرگن آف ریپروڈکشن، تو یہ سارے ہوتے ہیں. تو دیکھ لے جی، میں نے ادھر لکھا ہے پیراپوڈیا. پیراپوڈیا از دا آرگن آف locomotion. Nephridia is the organ of excretion. Kete, according to the federal book, سیٹے یا کیٹے، SATAE سیٹے یا کیٹے. نو اس کا چا فیڈرل وہ نہ کہتو اول تو وہ تراشی چرا آرگن آف لوکوموشن ان ارتوم او تا صرف سیٹے بھی نہیں اول تا کیٹے ہی تب وہ چدا نہ نابدیز دے. نو روغ رمٹ MCQs ہوتا غلط کو کور ته برا روانه داسې په نخرو کې چې بابا بس داسې ټیسټ مې کړی دی چې انشاءالله ته ګوره KMC ته رزلټ راشي. بس پھر تھوڑی دیر کے لیے چپ، کمرے کے اندر تھوڑا رونا دھونا، بس پھر نکل گئے. یہ سارا خان اکیڈمی کا کمال ہے. یہ اس نے ہمیں تباہ کیا ہے. اور یہ وہ پلانا ٹیچر نہیں. اگر ہم یہ پلانا اکیڈمی کے دیکھ کے میرا ایک دوست ہے، یا اگر آپ لوگوں میں سے کہ میرا ایک فرینڈ ہے وہ پلانا اکیڈمی گئی تھی، وہ ٹاپر میں آئی ہے اور وہ KMC میں ہو گئی ہے. بس پلار بھائی دیوائی دا کم زر دا اکیڈمی دا پر دانش آباد گرا بس ترا کرا ٹوپک روانی ہوتا سوا دے ٹیچران نمونه را تو خیا او خبر بنی چې لگا د خپل بچنګینه بچنګینه تپوس وګه چې دا کم تس راغله د دې کتابونه تاسو سره اب وای چې آو کم دی بچی دا دی پراته دی او دا ټس دین راغله آو یره چې کم کتاب کې ټس ته اغستا سره ده نو خو ګوره کنه ریډ کر لینا. جی جناب which one is segmentally arranged تو یہ آل ہے. کیٹا is the second name of سیٹا تو یہ سارے ہیں. یہ لگاؤ بلا خبر میں ہو رہا ہے. آپ لوگ ذہن میں کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ پیراپوڈیا is the organ of locomotion in Nereis اور کیٹا is the organ of locomotion in Arthwam. خبر پوئے گا کنا اور Nephridia is the organ of excretion. Now all of these option D is the best option. 14 the larvae of which one shows similarity. آخری question ہے آخری ہیمیکارڈیٹا اینڈ ایکائنوڈرمیٹا. ہیمیکارڈیٹ کا لاروی جو ہے اس کا نام ہے بائپینیریا بائپینیریا لاروا is the name of ایکائنوڈرمیٹا اور ٹارنیریا لاروا is the name of ہیمیکارڈیٹا. تو ٹارنیریا لاروا اور بائپینیریا لاروا یہ دونوں ایک جیسے. تو ایک ہیمیکارڈیٹ ہے ایک ایکائنوڈرم. آپشن ڈی از دا بیسٹ آپشن. ڈی 15 digestive system having coiled alimentary canal and 10 pairs of pyloric caecae.
یہ پائلورک سیکے کے ساتھ لکھ لے ڈائجسٹیو گلینڈ. پائلورک سیکے کے ساتھ لکھ لے کیا چیز؟ ڈائجسٹیو گلینڈ. از دا کریکٹر آف فنگر جہاں پڑا ہے یہ اس کا آپشن ہے. اکائنوڈرمیٹا، تو اکائنوڈرمیٹا تو اس میں نہیں ہے، میں نے کچھ اور لکھا ہے. اسپائنی اسکن، جس کے اسکن کے اوپر کانٹے ہوتے. آپشن ڈی. نیکسٹ ون 16. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ میرا نام آپشن ڈی رکھ لیں. خوب درگلے پرنسپل سینس آرگن مین سینس آرگن کی. سپوز آپ لوگوں نے کاکروچ دیکھا ہے نا، کاکروچ کے سینس آرگن اس کے ٹینٹیکل ہے. ڈاکٹر ہے پلیز، اس کے سینس آرگن اس طرح ہے، دیکھیں ٹینٹیکل ہوتے اس طرح. کاکروچ کی اس طرح پتلے سے ہیئرز ہوتے، اس طرح کرتے ہیں، جس چیز کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے اس طرح بھاگ جاتا ہے. تو اسی طرح پرنسپل مین سینس آرگن ان ایکائنوڈرم از ٹیو فیٹ. از what؟ ٹیو فیٹ. ڈرا کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اوکے، ٹیو فیٹ. آپشن اے. 17. ماؤتھ ان ایکائنوڈرم اگر آن غلط شے کنا الٹا خبر ادا وینٹرل سائڈ دلتے ماؤتھ وی زما دلاس تا گورے دلتے ماؤتھ وی دلتا نو دیچے خوراکلی بدی ذراسی او انہیں سے چڑھتے بالکل ایگزیکٹ دلتا. تاسو تو ببک کی قتلی ایکائنوڈرم ہیز اورل اینڈ ایبورل سرفیس. ایبورل ستوائی اپوزٹ ٹو دا اورل. نو تاسو دا موئی چے گنیرہ دا ایکائنوڈرم خلبا پاس بھی دا خلب پاس نبی دا انس پاس بھی او لاندے سشی ماؤتھ از وینٹرل، انس از ڈارسل. اور اس کے ٹیو فیٹ کہاں ہوتا ہے؟ آرگن آف لوکوموشن جو ہے اور سینس آرگن بھی ہے، وہ اوپر نہیں ہے، وہ بھی نیچے ہے. ٹیو فیٹ بھی نیچے ہے، ماؤتھ بھی نیچے ہے. سمجھ آ رہے ہیں نا؟ آپشن سی وینٹرل سرفیس. 18. Which one is used for locomotion and collection of food particle in hemichordata? Broadosome. یہ اس طرح چکر ہے، دیکھیں جی. چلو ادھر میں ایک چیز ڈرا کرتا ہوں، بس عجیبہ من بشیر ہے. Broadosome, proboscis. یہ جگہ ہے سنٹرل ون میڈازوم اور یو کین سے کالر اینڈ دا لاسٹ ون از نون ایز وٹ سو تو ہے گا یو پروٹوسوم شو میڈازوم شو یو شو یو شو پروٹوسوم دا اصل کے میزو درمیان کا سوائے درمیانی کو میزوسوم کہتے ہیں اور آخر کو کیا کہتے ہیں؟ میٹاسوم کا دوسرا نام کیا ہے؟ ہمارے کیپی بک میں یہ غلط ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. غلط یاد نہ کریں. ٹرنک. آپ لوگوں کو یہ جو چیز میں نے ڈرا کی اس سے 3 MCQs آ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو نظر نہیں ہے، آپ لوگ آندھے ہیں. سمن بکمن ہمین فہم لا یرجعون. لیکن اب آپ لوگ انشاءاللہ سمن بکمن نہیں رہیں گے، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. کوشچن یہ ہے، یہ ہی بھی کارڈیٹ ہے. یہ جناب شیلو واٹر میں ہوتا ہے، اوشن شیلو واٹر میں. اس کا یہ جگہ جو ہے یہ سیلیٹڈ ہے. دس سیلیٹڈ پورشن آف دا ہیمیکارڈیٹ از نون ایز وٹ؟ پروٹوسوم. پروٹوسوم کا کامن نیم کیا ہے؟ پروبوسس. دا مڈل پورشن از نون ایز میزوسوم یا کالر، جس میں برین ہوتے ہیں، اور ٹرنک جو ہوتا ہے اس کا نام ہے میٹاسوم. تو یہ نام الٹا پلٹا لے کے آپ لوگوں کے بک میں. ویئر از دا ماؤتھ؟
in hemichordate, इसका मुंह किधर पड़ा होता है? Between the mesosome and metasome, या between the metasome and protosome, या between the protosome and mesosome, इस जगह में होता है. यहाँ पे क्या होता है? इसका मुंह होता है. The mouth occur between the mesosome and protosome. तो question ये था 18. Which one is used for locomotion and collection of food particle in hemichordate? Protosome, ये जगह, ये आगे collection of food और locomotion सब के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है? Okay जी. Now we come to 19. Mouth in hemichordate already explain हो गया है. Mouth in hemichordate occur between collar and proboscis. MCQs को देखे ना, collar and proboscis. तो आप कहेंगे कि collar किसे कहता है? मेसोसोम को कहता है ना, और प्रोबोसिस प्रोटोसोम. 18 में MCQ 18 में ऑप्शन सी है, 19 में ऑप्शन सी है, 20 में विच वन मैच, कौन सा मैच करता है? मैंने लार्वी एक दूसरे के साथ गलत तरीके से मैच किया है, तो इसमें ऑप्शन डी इज द बेस्ट ऑप्शन. टॉर्नेरिया एंड बाइपिनेरिया लार्वा. आप लोगों से मैं क्वेश्चन करता हूं, टॉर्नेरिया लार्वा इज ऑफ व्हिच वन फाइलम? हेमिचॉर्डेटा, इसका लार्वा होता है टॉर्नेरिया, और बाइपिनेरिया लार्वा इकाइनोडर्म का. बाइपिनेरिया लार्वा इकाइनोडर्म का. ग्लूचिडियम लार्वा मुलुस्का. ट्रोकोफोर लार्वा इनिलिडा. प्लेनियुला लार्वा Coelenterata.